नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध चतुर्दश अध्याय। श्री भगवानुवाच कहन्ति प्रभु दामोदर शुण उद्धव ज्ञान सार। नाही संसारे अनुमानु निस्तार भक्ति जोग बिनु। मुझे बोइली मोते भज संसारे सर्वकर्म तेज। तार प्रस्ताव एबे शुण जेबे जानिबु तिनि गुण। ए भावे प्रकृति प्रमाण तम सात्विकर जो गुण। ईश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन। एणे ताहार नाही भेद शुण कहिबा तत्वबोध। भक्ति लक्षण सयले साधिब जेउ गुण बळे। सात्विक करी तीक्ष्ण बाण जिणिब रजतम गुण। निर्मल चित्त हृदय धरी जेबे सुजने सेवा करी। ए भावे सात्विक निर्गुण कर्मे नाशन्ति बे निगुण। निर्गुण नित्य सनातन सेविब आदि नारायण। तेणे अधर्म क्षय जाई सात्विक ज्ञान प्रकाशई। जन्म उदक काल कर्म आगम शास्त्र प्रजाजन। निश्चल ध्यान मंत देश ए आदि संस्कार विशेष। एणु ए जेते वस्तु जात जानतु त्रिगुणे जड़ित। सात्विक भावे एहा साधि साधु पंडित शुद्ध बुद्धि। रजतामस गुण दुई गुरु वचने दूरे थोई। तेबे सात्विकमय ज्ञान निकटे होए उत्पन्न। केवल परमार्थ शास्त्र अभ्यास करुथिब नित्य। हरि हरि बोल। तर्क पाषांड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चित्ते। सुगंध सुशीतल बारी सुदूरे स्नान परी हरि। सात्विकमय तीर्थ जले स्नान मार्जन साधु मेले। निरते थाई शुद्ध चित्ते तम राजस जन जेते। ताहांकु न करिब संग समुद्रे जे सने तरंग। पवन बळे जन्म होई निर्मल रूप नदी सई। एणु असाधु संग तेजी नित्य सात्विक भावे भजी। जे प्राणी द्युत क्रीडारत असाधु संग विरत। केबे हे न करिब मेळे निश्चिंते रहिब निरोळे। सात्विकमय पुण्य देशे निवास करिब विश्वासे। पुण्य करिब पुण्य काले कामना न करिब फले। सात्विक बिना कर्म जेते केबे हे न कल्पिब चित्ते। सात्विक कर्म मात्र करी रजतामस परिहरी। अपरे जेते काम्य कर्म तेणे नहिब मति भ्रम। वैष्णव दीक्षा शिव मत करिब होई शुद्ध चित्त। सात्विक आदि क्षुद्र दीक्षा केबे हे न करिब शिक्षा। सात्विके विष्णु ध्यान करी गृह संसार न सुमरी। विष्णुर मंत्र उपदेशे सात्विक जनंक विश्वासे। केवल सात्विक संसारे चित्त साधिब निरंतर
ଅନ୍ତରେ ଶରୀର କର୍ମ ମାତ୍ର ଯେତେ ବାହ୍ୟ କରିବ ଲୋକ ମତେ ଏ ଦଶ ବିଧି ବସ୍ତୁଜାତ ଜାଣତୁ ତ୍ରିଗୁଣେ ଜଡ଼ିତ ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ କର୍ମ ସାଧନ୍ତି ସତ୍ୱ ମତେ ସାତ୍ವಿକ ସେବା ତତ୍ପରେ ସତ୍ୱ ବଢ଼ଇ ନିରନ୍ତରେ ତେଣେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଏ ମନ ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶଇ ଜ୍ଞାନ ଯେସନେ ବନେ ବାଂଶ ବାଂଶେ ଅନଳ ଉପୁଜେ ଘର ସେବନ ଦহে তেজ বলে পুଣି ସେ লিভই নিশ্চলে এ রূপে গুণময় দেহ দহি সাত্বিক ভাবে রহ বিষ্ণু স্মরণে চিত্ত জড়ি ভজতু সর্বধর্ম এড়ি এমন্ত শুনি কৃষ্ণবাণী উদ্ধব যোড়িবেনি পাণি হরি হরি बोल उद्धव उवाच बोलई मने पाई खेद भोनाथ शुणिबा गोविंद विषय आपदर स्थान भले जानती सर्वजन सकल शास्त्र मुखु शुणी गुरुवचन परिमाणी दुर्जय लालस विषय पुणी भुंजंती किंपा कह जेसने करन्ते भर्छन उच्चिष्ट न छाड़ई स्वान जेन्हे गधुणी पाद दुई गधकु प्रहारई नेई गध अज्ञान भाव देख पुणी धामई तार पाख जेसने अति ही निर्लज प्राण विनाश ठारे अज पूजार बेलपत्री मान खाउन थाई पुण पुण एणु संशय चित्त मोर शुणी बोलंती दामोदर भगवान उवाच ए जीव बहि अहंकार बोलई ए देह मोहर रजगुणरु ए प्रकाश हुअन्ते बुद्धि करे भ्रंश संकल्प विकल्प एबेनी नाना विकार मने घेनी बेनी संजोगे मोह जड़े नाना प्रकारे काम बढ़े कुमति जनकर मने प्रकाशे नाना कुसाधने निरते कामवश होई कर्म करन्ति मोह बही एमन्ते बुद्धि होए भ्रम न मणे हानि लाभ कर्म केवल दुख मात्र सार एकथा न बुझे पामर मिथ्याभिलाषे मनग्रस्त राजस गुणे विमोहित मुखे उपमा केते देवा जेणे भ्रमन्ति सुर देवा ए रूपे अनेक भ्रमन्ति एकथा साधवे बुझन्ति एकथा बुझी साधु जन मन करन्ति संयमन विषय संग दुख राशि एणे नुहन्ति चित्तग्रासी सात्विके मोर पाद सेवा एकथा बुझन्ति साधवा क्रमे अभ्यासी सत्व गुण समर्पी मो चरणे मन सात्विक गुण मने धरी साधिब अल्प अल्प करी अभ्यासे नवद्वार रुंधी मन पवन हृदय छंदी आहार जिणिब आसने मन निवेशी मोर ध्याने सर्व विषय रसुमन अभ्यासे करिब बंधन आनंद रज्जु देई गले बांधिब मो पाद कमले पूर्वे ए जोग अभ्यासने मुहि कहिली शिष्य गणे सनक आदि चारि जण विशेषे ब्रह्मार नंदन
ସେ ମୋର ତହୁ ଶୁଣି ଏହା ପରମ ଯୋଗରେ ସେ ନେହା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏହୁ ଜ୍ଞାନ ଫିଟିଲା ମାୟା ମୋହ ଛନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଭାବେ ତରି ଗଲେ ଭଜିଣ ମୋ ପାଦ କମଳେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭାବେ ବୋଲଇ ମନେ ଗୁଣି ହରି ହରି ବୋଲ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଭୋନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏଣେ ସଂଶୟ ମୋର ମନ କାହିଁ ତୁ ବସି କେଉଁଠାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବେ କି ରୂପେ ଧରି ତୁ ଶରୀର ଯୋଗ କହିଲୁ ଦାମୋଦର ତୋହର ଦୟା ଯେବେ ମୋତେ ସେ ଯୋଗ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିତା ବଚନ ବୋଲନ୍ତି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ ଧୀର ସେ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ପିତାର ପାଦେ ହସ୍ତ ଦେଇ ଯୋଗ ପୁଛିଲେ ଚାରି ଭାଇ ଭୋତାତ ଶୁଣ ବେଦବର ଦୁସ୍ତର ଏ ଭବ ସାଗର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥେ ମଜ୍ଜି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ସ୍ଥାବର ଆଦି ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଏ ମାୟା ତରିବେ କେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ ମାୟା ସଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଚେରଙ୍ଗେ ଲାଳସ ବିଷୟ ଗୋଚରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ ଏଣୁ ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଭାବ ଭେଦେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼େ କେବେ ହେ ସଙ୍ଗତା ନ ଛାଡ଼େ ସେ ସଙ୍ଗ ତୁଟଇ କେ ମନ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନେ କହ ତାତ ଏତେ କି ରୂପେ ତାରଣ ଉପାଏ ଭୋନାଥ ପୁଛୁ ତୋର ପାଏ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ମନେ ବସିଲା ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ ସମାଧି କରି ଚିତ୍ତେ ମୋତେ ସଂଶୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ମୁହିଁ ମିଳିଲି ହଂସ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଲି ତହିଁ ତକ୍ଷଣେ ମୋର ରୂପ ଚାହିଁ ବେଗେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଗଣେ ନମିଲେ ମୋହର ଚରଣେ ତକ୍ଷଣେ କରି ଅବଧାନ ମୋତେ ପୁଛିଲେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭୂହଂସ କେଣେ ତୋ ବିଶ୍ରାମ କେ ତୁମ୍ଭେ କିବା ତୁମ ନାମ କିବା କାରଣେ କିସ ଅର୍ଥେ ଏଥେ ମିଳିଲ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁତେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁହିଁ ଶୁଣି ଯାହା କହିଲି ପରିମାଣି ଶୁଣ କହିବା ତୋର ଆଗେ ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁରାଗେ ବସ୍ତୁ ବିଚାରେ ଆତ୍ମା ଏକ କେବେ ହେ ନୁହଁ ଅନେକ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ କହିବା ଯେମନ୍ତେ ଜାଣିବ ସର୍ବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତେ ରଚିତ ଏ ମାୟା ଜଗତେ ସକଳ ଦେହେ ଏକ ଧର୍ମ ସକଳ ଦେହେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ କେବଲି ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ ତାହା କହିବା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୁହିଁଟି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ହରି ବୋଲ ହୃଦୟ ଯାହା ପରିମାଣି ଯେ କିଛି ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୋଚରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଭୋଗ ବିଷୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏ ସର୍ବ ମୋହର ଆୟତ ମୋ ବିନୁ କିଛି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ବ ବିଷୟ ଗୋଚର ମୋ ତହୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ପର ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ ମୁଁ ଥାଇ ସକଳ ବିଷୟ ବିଷୟ ମୋର ଦେହେ ପଶେ
ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସେ ରସେ ଏ ଦେହ ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ଗତି ବିଷୟ ବାସନା ସମ୍ଭୂତି ଦୁର୍ଜୟ ବିଷୟ ବାସନା କେ ତାହା ଖଣ୍ଡି ପାରେ କିନା ବିଷୟ ସେବନେ ନିରତେ ମଜ୍ଜଇ ଚିତ୍ତ ଅନୁବ୍ରତେ ବିଷୟ ଧାନେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼େ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ନିତ୍ୟ ବଢ଼େ ଏଣୁ ଯେ ମୋହର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରନ୍ତି ଦାସ ପଣେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବେନି ପରିହରେ ବିଷୟ ବାସନା ନସରେ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପନ ସୁଷୁପ୍ତି ଗୁଣ ହୁତିନି ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସର୍ବ ଶରୀରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏ ଜୀବ ବସଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏ ଜୀବ ଥାଇ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ବସଇ सकल शरीरे ए सत्य अंतर बाहरे सर्व शरीरे निरपेक्षे मो रूप देखिब प्रत्यक्षे अनादि अविद्यारे बंदी कर्म वासना बळे छंदी सत्वादि हेतु तीनि गुण ए माया देहर कारण हेमंत जानई से जेबे त्रिगुण बाहर से तेबे एणु निर्गुण आत्मा करे सकल जन्म पाप हरे मोर चरणे चित्त बळे निवेशी समाधि निश्चले सहज चित्त दृढ़ करे विषय रस न सुमरे व्यर्थ अहंकारे मन जीवर संसार बंधन माया संसार घोर बने ए जीव भ्रमे अकारणे एणु पंडित साधु जन मो देहे देई बुद्धि मन संसार चिंता दूर करे चित्ते मो चरण सुमरे जावत नाना कर्म चिंते ए जीव भ्रमई निरते तावत घोर दुखे मन जानी न जाने मूढ़ जन ज्ञान अज्ञान मार्ग दुई स्वप्न दृष्टान्ते कहिबई जे सने स्वप्ने नाना अर्थ निद्रारे मणे ताहा सत्य से पुणी निद्रा अवसाने सकल मिथ्या करी मणे से रूपे देह धर्म जेते वर्ण आश्रम अनुमते कर्मे स्वर्गादि फल पाई ए सर्व सत्य नोहे केही ये प्राणी स्थूल देह गते इंद्रिय भोग नाना मते करई अनुक्षणे प्रीति जाग्रते स्वप्ने ता भुंजंती आत्मा संबंध नाही तेणे ए सर्व उपाधि त्रिगुणे हेमंत अनुमानी चित्ते सहज सुख दुख पथे तेजीण हर सविषाद संसार वासना प्रमाद अधर्म कूटवाद बुद्धि ए सर्वच्छेद ज्ञान साधी साधुंक मुखामृत वाणी ज्ञान खड़ग करे घेनी गुरु वचन अनुरागे चित्त बड़ी मा काट बेगे सर्व संशय मनु तेज केवल भावे मुते भज मन विलास ए जगत गगने बिजुली जे मंत अति चंचल अति लोल जे सने प्रकाशे अनल एकत्व ब्रह्म ज्ञानमय प्रकाशे बहु रूप प्राय अनित्य संसार गहन एहा तु चित्ते अनुमान तुम्भे जे बोल सर्वदेहे ए भेद दृष्टि सर्वठाए हे दृष्टि निवर्तई जेबे आत्मा प्रकाश होए तेबे आत्मार सुख पूर्ण करे अंतर वासना रुतरे सकल चेष्टा परिहरे आनंद सागर
ହରେ ବିହରେ। ଏଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଯେତେ ଭଜନ୍ତି ମୋର ପାଦ ଗତେ। ଭକତି ରସମ ଦେଲିନ ଜଗତେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଜନ। କେବଳ ନିଜ ଦେହ ଚିନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମଦ୍ୟପ ଯେହ୍ନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ। କେବଳ ସୁଖ ମଦ୍ୟପାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଘୃମିତ ଲୋଚନେ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ। ଜ୍ଞାନୀ ଏମନ୍ତ ରସେ ରସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ନିତ୍ୟ ଭାସେ। ଅଦୃଷ୍ଟବଶ ଏ ଶରୀର ଯାବତ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର। ଏ ଭାବ ଦେଖି ସିଦ୍ଧ ଜନେ ଆଦର ନ କରନ୍ତି ମନେ। ସ୍ୱପନ ଅନୁଭବ ମତ ମଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଚିତ୍ତ। ଶୁଣ ହେ ସନକାଦି ଜନ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ପରମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗ। ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ଯେଣୁ ମୁହିଁ ଯଜ୍ଞେ ସକଳ ହବି ଖାଇ। ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞପତି ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ରୂପେ ସତ୍ୟବ୍ରତୀ। ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କାରଣେ ମିଳିଲି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ଯେଣୁ ମୁଁ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବଜଗତ ମୋର ଦେହ। ସକଳ ଗଜପତି ସାର ମୁଁ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଗୋଚର। ସାତ୍ୱିକ ରଜ ତମ ଗୁଣ ମୋର କିଙ୍କର ଏ ପ୍ରମାଣ। ସକଳ ଶରୀରେ ମୁଁ ପୁରୀ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ। ଅଣିମା ଆଦି ନିଧି ମୋର ଏଣୁ ମୁଁ ବୋଲଇ ଈଶ୍ୱର। ସକଳ ମୋହର କିଙ୍କର ଏଣୁ ମୋ ନାହିଁ ନିଜ ପର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୁତ ଏଣୁ ମୁଁ ଜାଣି ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମାର ଧ୍ୟାନ ମନେ କରି ମିଳିଲି ହଂସ ରୂପ ଧରି। ପରମ ଯୋଗ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମୁହିଁ କହିଲି ଅନୁରାଗେ। ଏ ଯୋଗ ଶୁଣି ଚିତ୍ତେ ଧର ସଂସାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କର। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଚାରି ଜଣ ସାନନ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ବଚନ। ସର୍ବ ସଂଶୟ କଲେ ଦୂର ଆନନ୍ଦେ ଧରି ମୋ ପୟର। ସ୍ତୁତି ବଚନ ଅନୁବାଦେ ଭାବେ ପୂଜିଲେ ମୋର ପାଦେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କରି ଅବଧାନ ମୁଁ ତହୁଁ ହେଲି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଏମନ୍ତ କହନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଧରି ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ କରି। ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମରସ ଭାବେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ संहितायां एकादश स्कंदे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे नाम 14 अध्याय।